nakita tayo mo na testimony. After the water baptism, I became more aggressive. Naging aggressive wak. At na ibagat ini nga kanayon nga mabispisina. Mabispisin nga kayat ko nga agawin, agtugaw, agbasa iti Biblia. No apay, it cannot be explained. And one thing na nakasamak na ito after my water baptism is my two children are always with me now in the church. And then our daughter Matlaan, ito yung ngayon na ito yung anak ko, ni Teres. So, na ito yung naging effect na nakita na may napagpapanan ni Amada at sumurot na. Dahil siya baka afternoon service nga umay, anak ni kapsat ko. And there was one thing na napasamak na unexpected as I was at the office 2 weeks ago. Dahil gayem ko na bayag nga gayem ko dahil yung barkadan. Ahead dahil kanyak during our college days. He was a very intelligent man. He's one of a student leader. We were former student leaders ini isuna dati UP siya dati BCF UC Tata. Madlaw yun ang tatila kayo BCF ko na ini niya UC Tata, University of the Cordilleras. I was then the SSG president during that time. Isuna mo the SSG president in the UP. Ato kami nga student leaders ini and we collaborate no at the cause nga itakder mi, like for example i-oppose me the tuition fee increase. We will stage a strike citywide aming nga eskwelaan ag tutungtong kami nga student leaders and we will stage strikes kasi tiraramidan mi itakdo din ganda iti hinaing na ito estudyante against tuition fee increase kanayon nga kasi iti and this man is a very intelligent man. He has the leadership ability, special skills kanta kanya na. And then of course after that nag-graduate kami, we parted ways. We had our own lives. Isuna na Panjay States, nag-nurse, lalaki na ito nag-nurse Isuna and then he stayed there with his family. And then all I know was napintas ni biyag na. He had been coming back to the Philippines and then nakikita kami. And there was a time nga imaisuna ko na he has to undergo a kidney transplant. At narigatan na nagbirok na anyway ko na nagasatak. In fact ko na nakipagdilak kini Apo Diyos na ikanak pa iti may sa matyansa na mabirokan, marigatan na nagbirok iti donor. Molo pasaden at dati nagtawag kanya na dati donor. Mamoyo, kay donor na. He has to die for him. Natay jay donor nga di jay and then nala dati organ na isutin ay transplant kanya na. So you could just imagine someone has to die for him to live. So di jay ginranta ni Apo Diyos ti prayer na inig ka na iso natin tsansa. Kunang ti doctors, 10 years. 10 years ti dito transplant mo, 10 years ka nga agbyat. So on the 3rd year iso natata. So nagsubli. And then ti kunana kaya ko nga agsubli because nagapumot iso na di church nga dati. It was young people iso na di church. Kaya na nga agsubli. Tadi after niya deal na kini Apo Diyos, pinagbigyan ni Apo Diyos iso na nagsubli iso na di old ways na. Kaya may di tikas-kas daaw, kaya na nga agsubli, nga maawan ti pagklingan na. Ay na nga naging kakadwak ini nga adana di church, sapay nga handa na awisan man yung nagsubli kasi kanya na kanayon. Mabayin nga on his own nga mapan di church. Kasi jay at the hindrance kanya na. Yung molo pa sa atin, may opisina. Among ti revelation na, mo yung revelation na, kung na nakita yung testimonim. So natimuradak. May kakitaan, kung na kasanuwag nagsubli, kinapo Diyos. And then, the Sunday niya, last Sunday, he was here with me. Pakadalaan ko na attend up the church service. So, niya mamo ka na pastor. Nagsubli iso na dya US. Tapi ko na ini,
ag refresher isuna tag sublimanen nga nurse tag trabaho manen. And he decided after nga nakita na di panagusar ni Apo kada tayo, yung testimony tayo, ket kunana ag subliyak for the remaining 7 years na bagang tinodoktor, ag subliyak kini Apo Dios. So I have to go back to the States, ag subliyak no August kunana, and then umayak ag sirdi. So we will be expecting an August, and what is good is dito'y church tayo ti kayat na nga may nayunan. So God is working in mysterious ways. Kung ang karunan, adupay tinapasamak after my water baptism. That is one of the most notable one na kunak nga daytoy tinapintas nga nakita nga inaramid ni Apo. May kadwa daytoy pay maysa. Na kami nga student leaders ini nag-uumong kami maysa daytoy kadwa nga diyan ni Jet. Nag-uumong kami because of that testimony nakita na ko na agsasabat tayo. Dinulo pasado nagsasabat kami. One Friday nagsasabat kami. Itungtungan min, haanan nga dagay beer, haanan nga dagay pulutan. Kunada kat, nakita tayo magti-testimony ni Rocky. Ay kat no nga isot pag-istoryaan tayo, tipanggap kini Apo. So we set a regular fellowship with those contemporaries ko, student leaders, TUB, SLU, and UC during our time. And we meet every Friday to talk about the Word of God. Well, what is good is the Dumapiman, they are already members of other churches. No matter what, wherever we are talking about faith, we're not talking about religion. Yung nagiging mga awan ti pag-attenda nga na church, ay katnumay kayo dyan plaza, dyan dati nga pagsinsinian tayo, di uping tayo, at supli tayo dyan ta. Instead nga sinit, tibuy-buyaan tayo itata, deng-denggen tayo iti sao iti Apo. So madaydayaw ti Apo, those were the changes that came along my way. Aside from the fact na pati panag-decision, pati panagsarita, pati panagpanpanunod kat binaliwan na manipod iti nagpas iti water baptism ko. So madaydayaw ti Apo, praise the Lord, na impangagsapat ti amin.